سلام فتوات تعطاتلتنا سمرة لومون همز المود حدش زينات تحزرهم قارين يقولنا كان حدش تنقل سبسكرايب قاري ترصع زي فيديو لايك بدنا نجمره لما مكة የሚያስችል በቂ አቅም አለን በቂ ስንገዛ ስንሸምት የነበርንባቸውን በውጊያ ክፍተት የገጠሙን ነገሮች ማምረት ጀምረናል እናመርታለን ሰው አለን ጀግኖች ነን ሰው አንነካም ከነኩን ግን ለማንም አንመለስም ስጋት የለብንም ዓለም ዛሬ ይስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ በዚህ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምን ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል በጦርነት አንፈልግም በኃይል አንፈልግም በቂ ሪሶርስ ነው በማንኛውም ህግ በማንኛውም ያገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ አንዳንድ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ባይገባቸው ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታል ጥርጣሬ የለውም ይሄ እውነት ስለሆነና ራሽ ሎጂካል ነገር ስለሆነ ይሄን አስታኮ ግን ነገ ውጊያ ይነሳል በሚያስቡ ሰዎች አንዋጋም ከማንም ጋር መዋጋት ፍላጎት የለም ሁለተኛ ጉዳይ ኢትዮጵያን ሊወሩ ይችላሉ ሀገራት የሚል ስጋት ያለባቸው ሰዎች አልፎ ስለሚነሱ ኢትዮጵያን ማንም ሰው ዛሬ በኃይል መውረር አይችልም ማንም ይድሕር ሰዓት ጥቅምቲ 9 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተሰምዑ ብዙሕ ሰብ ዘይተጸበዩን ብዝርዝር ድማ ብትንታነ መልክዕ ኣብ ሆርን ሪቪው ዝተባሃለ ገጽ ዝተጠቅዕ ዜና ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ሓድሽ ጥምረት ከም ዝተፈጠረን ኣብ ድሕሪዚ ጥምረት ድማ ኢድ ግብፅን ካልኦት ወጻእተኛታት ሓይልታት ከም ዘለዎም ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ እዚ ዝተጠመረ ሓድሽ ምሕዝነት ምድርግጋ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ከቢድ ሓደጋ እዩ ዝብል ትርጉም ዝሓዘ ትንታነ እውን ወፂኡ ዘሎ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝዕምቆት ዘለዎ ናይ ሓሳብ ምፍልላይ ከም ዝተፈጠረ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ እሞም እዚ ምፍልላይ ድማ ነቲ ውድብ ኣብ ክልተ ቀንዲ ኣንፈታት ከም ዝመቐሎ የመላኽት እቲ ቀዳማይ ምስ ኤርትራ ዝተኣሳሰረ ክንፊ እቲ ካልኣይ ድማ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ኣስዒቡ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ዝተራኸበ ወይ እውን ዝራኸበ ሓይሊ እዚ ብኣመራርሓ ሕወሓት ወይ እውን ኣብቲ ትንታነም ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ክብል ዝፀውዕ እዚ ሚድያ እዚ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዝምድና ብትሪ ዝቃወም ሓይሊ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ክንፊ እዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ህግደፍ ፖለቲካውን ቁጠባዊ ምትእስሳር ብምፍጣር ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ጥምረት ከም ዝጀመረ ኣረጋጊፀ ይብል ሆን ሪቪው ዝተባሃለ ሚድያ እቲ ካልኣይ ሓይሊ ብቀደም ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ጌታቸው ረዳን ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓ ከምኒ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ዝኣመሰሉ ኣመራርሓ ዝጥርንፍ እዩ እዚኦም ነቲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ብምድጋፍ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓባቢርካ ምስራሕ ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎም ኣብዚ ዜና ተዘርዚሩ ኣሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ መወዳእታ ካብ ሓላፍነት ብምልቃቅ እውን ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ምዝዛሞም ምምዛዞም ዝዝከር እዩ ከም ትንታነ ሆን ሪቪው እዚ ሓድሽ ጥምረት ሕወሓትን ህግደፍን ክልተ ቀንዲ ዕላማታት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ቁጠባዊ ረብሓ ክብል ይገሊፅዎ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ከም ወርቂ ዝኣመሰለ ብመንገዲ ኤርትራ ካብ ሕጊ ወፃኢ ብምሻጥ እቲ ውድብ ዝደኸመ ዓቕሚ ገንዘቡን ምጥንኻር ዝዓለመ ይብል እዚ ድማ ነቲ ውድብ ንወታደራውን ፖለቲካውን ንጥፈታቱ ዘድሊ ገንዘብ ንምእካብ ክሕግዞ ይብል ብኻልእ ገጽ ጽምዶ ተባሂሉ ዝተሰየመ ወፍሪ ካብ ካብታት ዘላንበሳን ኢረቡን ዝተመዛበሉ ወገናት ናብቲ ሕጂ ብሰራዊት ኤርትራ ዝተሓዘ ቦታን ንኸይምለሱ ዝዓለመ ብሓባር ዝተጠመረ ውዲት ሴራ ክብል እውን ገሊፅዎ ኣሎ እዚ ሓድሽ ጥምረት ነቲ ጎንፂ ካብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ንምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዚ ጸብጸብ ዝተቐሰ ኮይኑ ነዚ ንምዕዋት ድማ ከም በዓል ዳዊት ሃይለ ጊዮርጊስን አንዳርጋቸው ጽጌን ዝኣመሰሉ ጉዳይ ተዋሳእቲ ፖለቲካ ብምጥቃም ነዚ ዝተበታተነ ምንቅስቃስ ፋኖ ንምውሃድ ይሰርሐለው ክብል ሆን ሪቪው ሎማዓንቲ ጸብጺቡ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናይ ዝውጥን ድማ ናብ ሽዋ ብምዝላቕ ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ጸቕጢ ብምፍጣር ኣህጉራዊ ኢድ ኣታውነትን ምዕዳም ዝዓለመ ኢሉ ኣሎ እዚ ሓድሽ ጥምረት እዚ ብሃንደበት ዝተፈጠረ ዘይኮነስ ኣብ ድሕሪ ግብፅን መሻርክቲ ዝኾነ ሃገራት ኣውሮጳ ከም ዘለዋ እውን እቲ ጸብጻብ ገሊጹ ኣሎ ዕላማ ናይ ወጻእተኛታት ሓይልታት ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምድኻም
نتي أمون وحوحة نقدف نزنبرنا يكرم زمدنا خم بحدش بمحداس نيتوبيا أبزي مرققا نمئتاوست على موديتيو قبل تابتي والله زيزينام بزرزر كم زلوو هون ريفيوز تبعلم ميديا خن تابتابويو كاب تግራይ تخطاتلهم كاوزوصو مجلسات اتفلاماي حجري قبل على خالي حجر وينجر كيتصرح عجب جبر زوم زيغات اسياتهم حجر يوم غراوتنا يوم حواتنا يوم ايتود لهم نحن حنود لهم يبلنا انت الى انا مستودلو انت قيمه كم زله سؤالنا تيله تقاقي اللي خيسي نرى كنا نارك انت الى هاجر يسين خالت زيغاتات كتبدل يبلان وينجر كتصم يبلان انت الى انت ملكتك تركلني تقالس انت ملكتك نعدي كويس لخوانه انا كانوا على 1.5 مليون حزب استفنقل بك انا نزعل نعم عمو زي ما يزوق لك كان صغاسي انت لا خله لبلك مري لازم المعراو كيد كان مسوات زي تخفل نقيح بحر خيط طب مري انت لا خله لبلك تقول له خله نارك تعلقي انا حتى كذا لها تمالس لزورنا وينجر فصيمنا ايمو باجازور ابيلنا نحنا ون نقط قطو جوز يبلنا نحنا تግራይ ሰብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ከፈት እዩ ዝብል ቅዋም ዝሓዘበኒ ከመድ ንገር ኢኻ ንራወይንካ يس كل جزء كوميدي تاريخ تري ኣብ ትግራይ ንብርገን ሓመድ ሙቹ ዘይኾነ ኩነታት ተፈጺሙ ኣብዙ ኮይኖም ከይቃለሱ ናብ ኤርትራ ከይቃለሱ ክሳብ ትኸይዶም ዝሰኣሉ ወዝነሩ ሰላማዊ ቃልሲ ምግባር ዝኾነ ይኹን ዜጋስ እስኻሲ ንሕና ንሴት ንወስደሉ ምክንያት ታእዩ መዲን ታእቲኪ ብዛዕባ ንኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መፂኡ ጆኖሳይድ ዝፈፀመ ኣካል እሱ ካሊእ እዩ ንኽመፅእ በስመ ስለዚ ንፍትሒ ንዝቃለስ ንሱ ካሊእ እዩ ኣይከተክል ፍትሒ ንኸመፅእ ምስ ዝቃለስ ኣካል ደው ኢለ ምቅላሰይ ንናይ ባዕለይ ረብሓ ይቃለስ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ እኮ ፖለቲካ እዩ ረብሓ እሱ እዩ እንታይ ትቃለስ ኣለኺ ፍትሒ ንኽመፅእ እዚ ትግራይ ፍትሒ ክረክብ ክከሓስ ብዛዕባ ዓዲ ክዘይ ትገብሪ ብዛዕባ ዓዲ እኮ እዩ ዝውግዕ ኣነ ንስኹም ዘይንማጎት እንታይ ኢልና ክንማጎት ብዛዕባ ዓድና ኣነ ንስኹም ክንማጎት እሞ ኣነ እኮ ብዛዕባ ኤርትራ ተኣተወክስ ክብር ግን ሓመድና ፀዋዕኺ ኣብዚ ቃለ መጠይቕ ትገብሪ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ይብለካ ኣሎ እሱ ካሊእ እዩ ዓለም ለኸ ገበን እዩ ኣብ ካሊእ መገባእያ እውን እዩ ዝርአ እዚ ማኒ ዓለም ለኸ ድዩ ንሱ ከምፅኡለይ ምስ ዝሰርሑ ኣካላት እንተሃልዮም ክቃለስ እዩ ሰልጠነ ግርማይ ወይ በየነገር ዝሄር ፀጥቅሞኒ ኣብ ኣስመራ ስልጣን ስለ ዝሓዙስ ጆኖሳይድ ናይ ትግራይ ሲ ጆኖሳይድ ፈፂሙና ስለ ዝፈፀምና ንሕና መንግስትና ዝነበረ መንግስቲ ጆኖሳይድ ፈፂሙ እሞ ናብ ሕጊ ንውሰዶ ኢሎም ድዮም ንኢሳያስ ኣሲሮም በየነገር ዝሄር ውፊስ ንኢሳያስ ናብ ኣይሲስ ክወስዶ ማለት ኣብ ልዕሊ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝሓለፉ 30 ዓመት ኣይኮም ርክ ተሓስቢ የለክለ መንደቕ ፅላኣት ኣፍሪሶም እንተገደደ እቲ ሕውነት ናብ መሰረቱ ታዝሓተት ክመልስለይ ከምኡ ክገብሩ እዮም ልክ ተሓስቢ የለኪ በስመ አብ بتعامل وين يدي طبق تعمري يعني لا اي انا جاي ادبيها وكاس خمس حق وانت ادبيها انا خلي ولا كان هيك ولا كان ايش امين يعني لا زخونه ري رايونس جزع خطف نمنقا جزع خطف عاوزي مصيب عقق انتيلو مدين موت حساب صوت شموتي انت هل اخي كاو بدحو يزفتر طفعات بدحو يزفتر هلكيت عبد العز زيغاتات عبد العز فطران ولا مسينا دحن ارتاويان مخانم سوداناويان مخانم ودفيو عبد العز فطران قم بالله خفسس مخانم عبد بيت مرتي هصونتي زرقفو مخانم انتاس زرقفن مخانا خماخي دقنسيو صحن غو زموتا اكلن سنا سبات مخانن اندحرات ገንዘብ ኮይናት ኩፉ እዩ ኢልክ ተሓስቡ ኾንኪ ኮይናት ንሕጽየት ኾንኪ ዋይ ንምንታይ ኮይናት ኢኒሺየቲቭ ትገብሪ ንምንታይ ትድግፊ ንኣብነት ኮይናት ሕደግ ኻትሎ ኣነ ሕዚ ሰልጠነ ግርማይ ዓይ ዝገበረኒ የብለይ ወፍይውን ብግለይ ዝገበረኒ ነገር የብለይ ብመትከል ግን ኮይናት ምድጋፍ ኣየድልን ኮይናት እኳ ክትገጥም ትኾንካ ፍትሓዊ ኮይናት ትኸውን ነው ዋጋ ከፊልካስ ዝኾኑ ሰባት ቶም ዝተረፉ ሰባት ዝጥቀምሉ ዝለምዕሉ ዝመሃርሉ ዝዓውይሉ ቀሲኖም ዝነብሩሉ ክኸውን ይሆ ኣነ ለዛ ግን በቃ
سؤالك قيم آتيها تمنيو قيمين يزبحال قيمو زي حد نازري مرجي زرقيو سب كان فطور جن تمالي تقاقيو قيقو يرمي قيقو يكاتل من تايدا أرقاي قبل على إثيوبيا 5 عينة سيمباتي ولك أنا كم إثيوبيا محرس تقارنا لا تقارو على إلي أي حسبي ني لعلي خندك في الزمن ولا لعلي دقمنا كنت عمت ناب ختمت عمت زخن بدل قبل علينا كاب دقيقة استفانوس يجميلو كسبت مالي حوبي دق حوبي حت عمتاتي سيني أنا خافلنا بإثيوبيا أنا خافلنا يوم معات من أسيت قاتلهم حمد أدم خيلوسو نور كبري خي أبرو بي رجعتنا توقعوا ناو كدل كصرفوا أمر أحوال عوام ببحلنا بإمنتنا بهايمانتنا نور زخنا نجر زجورت لنا إثيوبيا قاس أبريتوريا خينا توعينا سلام نجبرنا لنا وانس يدي سكود لك أخليه من قصة خد لك أخليه يجن تبادل تعمد أرن تاريخ نبتر بدار توصله نسخة سلام تقبل سلام خاطر سلام نقبل زلنا عمره أيسرو سلامي سلام نصوم دون سرح شمبارك سوطات لتنا نايلو مدمنا زمسنيرس كاطال نقنب للخ مسنيت عن حتى